प्रश्न काना जे कह बुझे करी देवकींकर छड़ पुत्र हां रो नाम कहबो हां तुम केतरा भौणी हां हेटा भी कहबो हां चेन शिलारे कंस राजा देवकींकर छड़ पुत्र के कचड़ी के मारथिला से शिला किए तर पूर्व जन्म काना जे ई कथा बुझे करी कहबो हेटा कहि दे मां बाप रे ताहे कहबा के पड़बा कहि दे का बोले हमर दूती का बोले हे नीलो माधई तोर केते गोटी भाई बा आर केतोटी भौणी तुई देबुरे बुझाई बोछ तमे केतरा भाई आर केतरा भौणी आर कार गर्भ से तो हेले जन्म तांकर हे प्रभु रंगा अधर बेले हां बुझे ता पहले दे कहि देबा के पड़बा मैं केतरा भाई आर केतरा बहन जे कहि देबी मर धना बाबरे आगो म भाई तना मा सुर गोधना बाबरे विक्रम बेड़ाड़ से वीर सेना आगो वीर बाहु वीर गोपई नेत्र बुण बाबरे वीर बाहु वीर गोपई नेत्र बुण आर्यंकु कोचरिला से कंस दारुण जे आंबे मिसी राम कृष्ण अरे देवकी अष्टपुत्र जे होइल सजनी गो सजनी रे सुना मुहे रे हरे भोसरे प्रमाण सजनी गो सुना मुही चांद मुही गो इटा हरे वंशरे प्रमाण विक्रम बेड़ाला वीरसेना वीरबाहु वीर एवं बैनेत्र यांकु को चारिला से कंस दारुण मिश्र राम कृष्ण बाबरे देवकीर आठटा पुत्र आमे गोधन आमे आठटा भाई बुझी पारु जता आमे केतरा भाई हेला जानिछु दा आमे होचु आठटा भाई इटा होचे हरिवंशर कथा आज्ञा आर प्रेम काम लियोछे सुनो गो सजनी गुप्त ज्ञान देवकीर अष्टपुत्र का नाम आर सुसेन उदापी से भद्रसेन आज्ञा सुसेन उदापी से भद्रसेन आर रुजुदास कीर्तिमान बोलिण जे षष्ठ पुत्र भद्रदास आज्ञा सप्ते बड़ राम हो अष्टम रे एटा कुम पुराण संदेश हो सुजडा अधम विपिन र भाष्य बाबरे इटा होचे कुम पुराण रो कथा आज्ञा नाना मुनि को नाना कथा अनेक पुराण रे अनेक कवि माने लिखि छन बाबुरे तापरे कथा कना हेचे आज्ञा स्मर उद्गित से पर संग गुणी छिद्रभूत पुणी पतंग इटा होचे भागवत जगन्नाथ दास लिखिछन छोड़ा पुत्र ना आज्ञा का बोल लिखिछन बाबरे गुणी छिद्रभूत पुणी पतंग बाबरे स्मर उद्गित से पर संग गुणी छिद्रभूत पुणी पतंग ये मान देवकीर छोड़ा पुत्र बाबरे भागवत ग्रंथ लिखा अछि तबे जगन्नाथ दास को आगो पद पद आनी गो गीत करे पुणे सजनी गो लेखे बज रंगीर सुता सजनी रे सुना मुहे रे लेखे बज रंगीर सुता भाई केतरा भाई और केतरा भौणी बोलतिले बाबरे ओणी ओला बेनी भग्नी अंभरा मोर जुड़े बहर गोबर धना आगोड़ी ओला भग्नी आवली ओला बेनी भग्नी मोहर बिजुली सुभद्रा गो नाम दंगर बिजुली सुभद्रा नाम दंगर
বাবরে মোর দুইটা বহে সেমানে কে বাবরে অলি ওরা বেনি ভগ্নি মোহরা আর বিজুড়ি সুভদ্রা নাম তাঙ্কর বাবরে जो जन्म हेले से যশোদার কোড়রা বাবরে জন্ম হেলে সে যশোদার কোড়রা যে বাবরে গুপ্তে বসুদেব নেলা বাবরে বন্ধি সারে দেখো বিজুলি কন্যা গো বন্ধি সারে দেখো গো বিজুলি কন্যা গো বাবরে আগো কংস আসি কোচারি লাগো সজনী কংস আসি কোচারি লাগো সজনী বিজুলি স্বর্গ বিজুলি শূন্য রহিলা বিজুলি শূন্য রহিলা গো সজনী বিজুলি 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 শূন্য গলা গো সজনী শেষিলা উভাই গলা শিলা কেতেবেলে উভেই গলা আজ্ঞা মানে মনে রখিথিবে বহুত সুন্দর কথাটি মহাভারতর উদ্যোগ পর্ব বাবরে কেনতা পত্র আছে যেতবেলে ছোটা পিলা কেতেব কি রকম সকচরি করে মারি দিছিলা হ্যাঁ সে হউচন্তি বাবরে সে বাবু সে মাতা দুর্গা দেবী শিলার উপরে থিলা বুঝি পারুছ আর পূর্বরে সে কাল নেমি কংসর উপরে দ্বাপর যুগরে জন্ম হইছন বাবরে তো সে নিজর পুওকে সে নিজে মারি মারি করে দৌছিলা तो सेरा तो बहुत अलगा जिनस আছে কেতনা কি চরিত্র আছে জায়গা আছে হেলে যেতে বেলে ছটা পুত্রকে বা ছটা পুত্র রক্ত খাই সালা পরে বাবরে তারপরে কি আসলা বাবরে বিজুলি কন্যাকে ধরি যেতে বাবরে দেব কি দেব যশোদার কোড় ধরি আইলে বসুদেব যেতে বেলে সে বিজুলি কন্যা কি সে বিজুলি কন্যা হচ্ছে স্বর্গর ভৈরবী দেবী এবং এবং আর সে শিলা কি শিলা দর্পণ শিলা হচ্ছে দুর্গা দেবী বাবরে ই দুই ভৌণী তাহলে ভেট পড়ি গলে বাবরে একা সঙ্গে দুহে আগো স্বর্গকু ভাই গলে গো সজনী স্বর্গকু ভাই গলে স্বর্গকু ভাই গলে দুই ভৌণী স্বর্গকু ভাই গলে सुभद्रा भारता देवी बुझाई बाबरे सुभद्रा केंता करे जन्म हेतिले बाबरे सुभद्रा भारता गो देवी बुझाई बाबरे गोप छाड़ी मुहि गो मथुरा जाए गोप छाड़ी मुहि गो मथुरा जाए आगो चारि वर्ष जब हेला संपूर्ण আর যশোদা মাতা গর্ভবতী পুনদে 10 মাস 10 দিন আর যশোদার গর্ভরু সুভদ্রা জন্ম এটা যশোদার গর্ভরু সুভদ্রার জন্ম আজ্ঞা যশোদার গর্ভরু বাবরে সুভদ্রার জন্ম বাবরে সে সুভদ্রা জন্ম হেলা কেন জায়গারে মাতা যশোদাঙ্কর কোন গর্ভরু জন্ম হই যাব এটা হরি বংশরে প্রমাণ সজনী পঞ্চম খণ্ড বিধান पंचम खंड विधान सुजन हो पंचम खंड विधान हरिवंश पंचम खंडर प्रमाण अच्छे देव माने যশোদাঙ্কর গর্ভরু বাবরে বিজুলি কন্যা বি জন্ম হইছ এবং মা বাবরে এবং সুভদ্রা দেবী মধ্য জন্ম করিছ বুঝি পারলা মহা আগো এই কথা যেবে বিশ্বাস নাহি হরিবংশ গ্রন্থ গো দেখি বোঝাই অচ্যুতানন্দ দাস শঙ্কর রচনা এটা বাবরে অচ্যুতা আগো কবি অচ্যুতা দাস শঙ্কর রচনা বাবু আর হরিবংশ গ্রন্থ হতে প্রমাণ যে এটা চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড বিধান বাবুরে এটা চতুর্থ পঞ্চম খণ্ডর বিধান আর পদ পদ আনি গীত করে পড়ে এটা 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 বলুছে মূর্খ বিপিন রে
এটা বলুছে মূর্খ বিপিন রে ধনা সোনা রানী রানী বলুছে মূর্খ বিপিন এ পদ জোড়িছে মূর্খ বিপিন রে ধনা